Vambora, Anúncio 3.17, hein? Progressão, né, do jogo. Nem como não. É agora, hein? É o Cid. Hi, I'm Chris Wilson. Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Thank Salve, you for joining Chris. us as we unveil Path of Exile's next big expansion, Siege of the Atlas. Since the Atlas of Worlds was introduced in 2016, we have released 3 large endgame expansions, each evolving Path of Exile's endgame in a different way. Today, I am proud to present our 4th endgame expansion, which launches on PC and Mac on February 4th, and on Xbox and PlayStation on February 9th. Twitch drops are enabled for today's livestream, so make sure you follow the instructions below to link your account and be eligible to earn the Wasteland Wings. We've got a lot to show you in today's livestream, so I'm going to cover a lot of ground quickly. We'll start with a trailer for Siege of the Atlas, and then dive into learning about the pinnacle bosses you'll face as you explore the new Atlas of Worlds. We'll then talk about the new way you customize your Atlas experience. Rewards are next, with a focus on both the new itemization and crafting possibilities for endgame items, and the new unique and currency items you can earn by defeating the pinnacle bosses. Then we'll cover changes to how the Atlas works with its new game systems, before revealing the ArchNemesis Challenge League, which launches alongside Siege of the Atlas. After a summary of what game balance changes we're making in this expansion, we'll have a Q&A session where Ziggy D asks me questions from the community. Finally, we'll post the full patch notes as soon as the livestream ends. Let's check out the trailer for Siege of the Atlas. Olha. Cirrus is dead. Zana has chosen exile. But the Atlas of Worlds remains a beacon for eldritch horrors. We imprisoned the Elder. We placated the Maven. We've been preparing for the arrival of another, but we never expected Thor. They embody insatiable hunger, crushing darkness, searing flame, merciless wrath. If we don't stop them, they will consume everything. This is a war for our very existence. What the fuck, mano? They are here. Stand with us.
or we will all perish. Cara, os caras meteram uma Passive Tree só pro Atlas, velho. Uma gigantesca. Caraca, velho. The events in Siege of the Atlas take place after the defeat of Cirrus. With Zana leaving to pursue her own agenda, Commander Kirik has taken responsibility for defending the Atlas and Rayclast against whatever eldritch horrors might arrive. Because Oriath was decimated by both Katava and then Cirrus, Kirik has moved several map devices to an isolated island in the Kurui archipelago and has established a militia in order to prevent another event like the Cirrus incident. In this expansion, you will join Kirik's militia and will be asked to scout the front lines of the Atlas for threats. Sem portas, After please. encountering the Maven, you will learn that 2 more eldritch horrors like her or the Elder are on their way to the Atlas. Unlike her though, their intentions are driven by the need to consume absolutely everything they encounter. You must learn what you can do about these entities and attempt to prevent the existential threat they pose to Rayclast. Mano, vai ter vários map In Siege devices, of the né? Atlas, the 2 new eldritch horrors are the Searing Exarch and the Eater of Worlds. These are similar to other pinnacle Atlas bosses of the past, such as the Elder, the Shaper, the Maven, and Cirrus. You will hunt down these 2 bosses and their sub-bosses, the Black Star and the Infinite Hunger. You will be able to pursue both eldritch horrors at the same time, but you can choose which you are pursuing on a map-by-map basis. In mid-tier maps, you'll randomly encounter the influence of either the Searing Exarch or the Eater of Worlds. The Maven understands the threat that these eldritch horrors pose to her plans. She will modify your map device so that when entering maps, you can choose to add either the influence of the Maven or any eldritch horror you have encountered. Ó a bagunça. Você pode escolher qual As que you você run quer subsequent influenciar. maps influenced by the Searing Exarch or the Eater of Worlds, the amount of influenced monsters in those maps increases as that eldritch horror gets closer to you. Eventually, you'll encounter either the Black Star or the Infinite Hunger, one of the sub-bosses. You must defeat that boss in order to continue progressing closer to the horror you are pursuing. These bosses have exclusive new unique items in their drop pools. You're likely to have encountered the influence of both horrors by this point and can choose which one you're pursuing in each map. Finally, in the highest tiers of maps, you will encounter the Searing Exarch or the Eater of Worlds themselves. Nossa, que If portal you are able to bonito. defeat these extremely difficult foes, Hi, they can drop Steffi, their yeah. own exclusive new unique items and Triple eldritch damage. currency items, which we'll describe later in the livestream. Once you have slain the Searing Exarch or the Eater of Worlds once, you can then farm them. In order to do so, you must complete a series of tier 14 or above maps with that eldritch horror's influence applied. You'll eventually find a key that allows you to challenge the Black Star or the Infinite Hunger again. As this key to the fight is tradable, it's not a strict requirement that you slay this first boss, but the item rewards will strongly encourage you to do so. After continuing to farm tier 14 or higher horror-influenced maps, you will receive another tradable key to fight the Searing Exarch or the Eater of Worlds, giving you another shot at their exclusive rewards. The keys to the farmable versions of these bosses can be rolled like regular maps, but with their own mod pool. This allows you to control the difficulty and rewards even further. Top. Earlier, I mentioned that maps can be influenced by the Searing Exarch or the Eater of Worlds. Before we move on, I wanted to go into more detail about what that actually means. In influenced maps, as you defeat enemies, altars themed around the Searing Exarch or the Eater of Worlds occasionally appear where you kill those enemies. These altars give you the choice between 2 options that can either modify your character, influenced monsters, or the boss of the map by increasing rewards but also increasing difficulty. You can encounter multiple altars per area, so sometimes you can drastically affect the difficulty and rewards of a map as you play through it. It's also fine to ignore it and choose not to increase the difficulty and reward of the map if you feel that it's already challenging enough. An example of a modification is altering the map boss so that all of its damage shocks, but also causing it to drop an additional eldritch currency item as a reward. We'll explain what these new currency items do later in the livestream. Mais currency. In the last iteration of the Atlas, you needed to use watchstones to both unlock new maps and raise the level of maps Como across que your vai Atlas. funcionar a mecânica, This required mas grinding mais conquerors pra and frente managing the vai optimal placement of 16 aprofundar. different watchstones. In Siege of the Atlas, we've removed watchstones and have restored the hidden maps back to the base Atlas so they don't have to be unlocked over time. We've added much of the power from craftable watchstones to Atlas passives so that you can still access the benefits you're used to without the busy work of managing watchstones.
Despite the era of Watchstones being over, we do really like the ability to raise the tier of maps on your atlas, so that eventually all of them are tier 16. To this end, we have introduced Void Stones. You can earn up to 4 of these, one each from the Uber Elder, the Maven, the Searing Exarch, and the Eater of Worlds. Placing Void Stones on your atlas will raise the tier of all of its maps, eventually making them uniformly tier 16. In Siege of the Atlas, we've removed the concept of atlas regions entirely. This means that we're saying goodbye to regional atlas passive trees and hello to a single gigantic atlas passive tree. Good old Path of Exile. This new tree has over 600 passives available to choose from, and you can earn 117 atlas passive skill points by completing your atlas. Each different map you complete the bonus objective of grants you 1 skill point. You can also earn some extra ones by completing the Maven's multi-boss fights. Whenever you allocate an Atlas passive skill, its stats apply to every map you run anywhere on the Atlas. Also, because it's much faster to complete earlier maps on the Atlas, your Atlas point acquisition is pretty front-loaded, letting you quickly establish an Atlas layout that helps you find and profit from your favorite content. Cara, que da hora. We've integrated some skills from past regional Atlas trees and have created several new ones, like Secret Operations, which turns some of the strongboxes you encounter into a new type of strongbox that drops scarabs. Uia, cara. Corrupted Gaze causes Abyssal Jewels to sometimes drop Corrupted with 5 or 6 modifiers rather than a typical 4. Abyss Jewel com 6 mods. Ghastly Devotion guarantees that areas that contain ritual altars will always contain 4 altars. Nossa senhora! Having one massive Atlas tree means that you can deeply specialize in certain types of content without being limited to what was available in a specific region. You can increase how often you encounter your favorite content and can adjust how challenging and rewarding that content is. The removal of Atlas regions means that you have more freedom to run the maps you like without being forced into regions of the Atlas that have passives that affect the content you wanted to play. The topic of map drops is also important here. Powerful characters are capable of playing very juiced maps, which results in them finding a lot of items, including more maps. Often, they get more maps than they actually need. Weaker characters have to be more careful with what mods they add to their maps and hence find fewer maps. This new Atlas tree lets you choose how much you want to invest in the map tier upgrade that used to be the Atlas completion bonus, which means that powerful characters who don't need extra maps can instead focus those points on improving the rewards from content they play. On the other hand, weaker characters can invest in finding better maps, and can then respec this later on once they're finding a surplus. We'll make the full tree available next week so that you can start planning before Siege of the Atlas launches. Every large Path of Exile expansion needs a new way to create the most powerful items in the game. Siege of the Atlas introduces a new endgame item mechanic called Eldritch Implicit Modifiers. A problem we had with the old Shaper, Elder, and Conqueror influence system was that while the items were extremely powerful, they had to be crafted using highly specialized and complicated methods. A regular influenced item you found on the ground usually wasn't of much value, unless it was a certain base type at a specific item level. Influenced items were generally not that useful in early, mid, or even most high-end maps, as they were basically a post-endgame feature. Our new system of Eldritch Implicits allows you to apply Eldritch mods to already good items that you have, so that you have a lot more freedom to choose how you create your best items. You can also start interacting with Eldritch Implicits much earlier in your mapping experience. As you know, Path of Exile items can have an implicit mod that either comes built into the item based on what type it is, or can be modified with systems such as Vile Corruption. Eldritch Implicits replace existing implicit mods, but with a twist. An item is allowed to have one Eldritch Implicit from the Searing Exarch and one from the Eater of Worlds at the same time. These implicits have many different tiers and several ways to interact with them. Espero que seja bom isso, né? Atlas, you may find some new currency items, Só não pode ser Eldritch Ember and Eldritch Ichor, corresponding to the Searing Exarch and the Eater of Worlds respectively. These currency items can be applied to gloves, helmets, body armors, or boots, and overwrite the item's regular implicit mods with new ones from 2 special pools of powerful modifiers. As I mentioned before, an item can have both a Searing Exarch implicit and an Eater of Worlds implicit at the same time. Applying the same type of orb multiple times will overwrite the appropriate mod with a new random one. Nossa, que delícia. These gloves have a single Eldritch Implicit mod which grants you the ability to gain Rage on hit, rate limited by a cooldown. There are 2 Eldritch Implicit mods on this helmet. The first one simply grants some added fire damage with spells. The second implicit causes enemies within a radius near you to be unable to regenerate life. Each mod has 6 tiers of power.
The first 4 tiers come from the 4 versions of the Eldritch Ember and Echo currency items, while the highest 2 tiers can only be upgraded to with a special item we'll explain soon. Olha isso, The first tier of 35%. Eldritch Ember or Echo drops on all maps and means that any important build-enabling mods are available without having to complete the entire atlas. The second and third tiers come from exploring maps influenced by the Eldritch Horrors, and the 4th tier drops from the Searing Exarch or the Eater of Worlds themselves. You may be wondering how you get access to the 5th and 6th tiers. This requires some luck and planning. The Maven and her encounters have a chance to drop the Orb of Conflict. When used on an item with 2 Eldritch implicits, the Orb of Conflict lowers the tier of one implicit mod and increases the tier of the other. This allows you to manipulate the balance between the 2 types of implicits. Uma Maven Orb dos implícitos, cara. The best possible outcome is to have a tier 6 and a tier 4 mod at the same time. In order to achieve this, you'd want to apply the highest Eldritch Ember or Eldritch Echo over and over until you have a tier 4 modifier that you want. Then use Orbs of Conflict to try to get it to tier 6 before using more Ember and Echo to lock in the tier 4 mod of the other type that you're looking for. We have made sure that the power of these modifiers is available earlier in maps so that you get access to them when you need them, rather than after you need them. Also, none of the new implicit mods have item level restrictions that prevent them from being applied to an item. There are also conditional versions of Eldritch implicit mods that are only enabled when specific types of enemies are in your presence. These ramp up in power as the condition gets more restrictive. These conditional mods are designed for players who feel that they have sufficient clear speed for easier monsters and want to specialize in being even more effective against the really tough bosses where it matters. Items with Eldritch implicits can also have a property of being dominated by one of the Eldritch Horrors. If an item has a higher tier Searing Exarch mod, then it is considered dominated by the Searing Exarch. Conversely, if the mod for the Eater of Worlds is higher tier, then it is considered dominated by the Eater of Worlds. Domination matters for 3 new currency items we're introducing. The Eldritch Chaos Orb will reroll the prefixes of an item if it is dominated by the Searing Exarch, or the suffixes if the item is dominated by the Eater of Worlds. The same is true for the Eldritch Exalted Orb and the Eldritch Orb of Annulment, which add or remove a prefix or suffix depending on which horror dominates the item. These very rare currency items give you a large degree of control over your endgame rare item crafting if you're able to manipulate the Eldritch implicits correctly. It's important to note that you can't apply Eldritch implicit mods to influenced items. By that, I mean items that have the old type of Shaper, Elder, or Conqueror influence. The Siege of the Atlas expansion contains a whole roster of new unique items, which drop from the 4 new Atlas bosses we have introduced. All of these are powerful uniques, and we'll show you 6 of them today. The Ashes of the Stars Onyx Amulet increases the level of all of your skill gems and grants them an additional 20% quality. It also improves the reservation efficiency of your skills and lets you level all of your gems faster, which is really useful for gems such as Empower and Enlighten. The big boost to quality is very valuable with some alternate quality gems, as well as certain skills like curses. The Dissolution of the Flesh Prismatic Jewel changes the way that you interact with incoming damage. While you have this jewel equipped, damage is taken in the form of a temporary reservation to your life pool. If you reserve 100% of your life, you die. This allows you to ignore life recovery completely, since the actual amount of life you have left is irrelevant as long as you manage the timing of your life reservation. The Polaric Devastation Overrain introduces a new debuff called Covered in Frost, and gives you another way to apply the existing Covered in Ash debuff. This is a solid ring for anyone specializing in either fire or cold damage. In a similar vein to Covered in Ash, Covered in Frost causes the target to take 20% increased cold damage and lowers their critical strike chance. The Ceaseless Feast Spiked Gloves have a new debuff called Corrosion, which you can stack up on enemies to remove their armor and evasion. This is not only a great way to reduce their physical damage reduction, but the gloves also have an additional bonus that applies when you have stripped away all of the enemy's armor or evasion. Olha isso, cara. We are also introducing a pair of very rare aspirational unique jewels, Forbidden Flame and Forbidden Flesh. Each of these jewels drops from one of the 2 new Pinnacle Atlas bosses, and they are certainly unique in that they must work together to unlock their potential. They require the user of the jewel to be a specific class, and they roll with a modifier that specifies a random ascendancy skill from one of the ascendancies of that class. If you are able to equip both a Forbidden Flame and a Forbidden Flesh jewel that specify the same skill, and if you meet the class requirement, then you will be granted that ascendancy skill.
For example, if you're a Nossa. Deadeye and find a forbidden flame jewel that specifies the Master Surgeon skill from the Pathfinder class, then upon finding and equipping a matching forbidden flesh jewel, you will gain the Master Surgeon skill. These jewels open up many new build possibilities for very late endgame characters. Que The porra é favored map essa, system velho? allows you to find more of the maps that you want to play. In the old Atlas, there were 3 favored map slots available to unlock in each region. Now that regions have been removed, favored map slots can be unlocked by meeting various objectives like completing a Tier 16 map or defeating an Elder Guardian. There are 12 favored map slots that can be unlocked. These now Nossa, apply muito to all map melhor. drops on the Atlas, rather than affecting Muito map melhor. drops in just one region. Each slot provides a 10 times multiplier to how frequently its corresponding map drops, relative to other maps. You can select 12 different maps as your favorite maps, or you can put the same map type in all 12 slots for a massive 120 melhor, times boost to its occurrence in your drop pool. This is particularly powerful once you've muito socketed melhor. all 4 void stones into your Atlas, making all of your maps tier 16, and with a 120 times multiplier applied to a specific map. In this case, the specific map you have chosen will constitute over 50% of all tier 16 map drops. Putz. Sextants can be found from tier 14 onwards and are applied to void stones. When you use one on a void stone, it affects your whole Atlas. Because void stones come from the highest tier content, Nossa, we've que removed simple maravilha. sextants and prime sextants, as they can no longer be used when you would typically acquire them. We've added the mods from these sextants to the pool of mods that awakened sextants have. Because this dilutes the pool of mods that awakened sextants can roll, we've increased the frequency at which you acquire awakened sextants. Your existing simple and prime sextants will be converted to awakened sextants at the launch of Siege of the Atlas. Nossa, todo We have mundo vai made no comprar o changes to sextante. elevated sextants. Pré-standard. With the new Atlas system as context, we have done a balanced pass of all sextant mods. This resulted in a slight reduction to the amount of content or monsters that a given sextant mod introduces to an area. We've removed the Nemesis Monsters Drop 3 Additional Currency Items mod, both because it's busted and because it's incompatible with Agora the é o future plans choro, for the vai. ArchNemesis League. Agora a We've also added galera a vai whole bunch chorar. of new sextant modifiers. Meu Deus. The general Só intention digita behind F, these new velho. mods is that Só they give a digita strong F no benefit chat. while adding extra difficulty, or Nossa. reward players for specializing into having other leagues present in an area. For example, there's a Cool. sextant mod that ensures that all breaches in an area belong to Puta China. merda. So if you can maximize the number of breaches through scarabs, map device modifiers, the Atlas passive tree, or other sextants, then you've got a whole bunch of valuable Chayula breaches in that map. With the removal of watchstones, players would have lost the ability to swap in and out watchstones with different sextant modifiers on them depending on which maps they were running. We like the strategic use of sextants, da so we've hora, reintroduced cara. this behavior with a new currency item called the Surveyor's Compass. This can be applied to a void stone with a sextant mod on it to itemize that sextant mod for later use or trade. This currency item drops Nossa, periodically que and is also maravilha. sold by Kirak for 1 Chaos Orb, Todo similar mundo to vai how comprar Einhar isso, sells velho. Beastery Orbs. There's no limit on how many you can purchase. With Zana gone, you may be wondering what is happening to her Atlas missions. Well, Kirak is taking over from her, but it works a little differently now. Kirak has assumed the position of commander, and he has important missions for you to carry out in the Atlas. You open these missions at your map device and can run them just like before. However, you won't encounter Kirak inside a map, and you won't be able to apply Kirak objectives to a map itself. Because of this, we have raised the chance that you receive a Kirak Atlas objective when you defeat a map boss. Previously, Zana's missions had completion objectives, but with the removal of the favor system, this stopped mattering. Instead of focusing on completion, Kirak missions now focus more on rewards, and so their purpose is to provide you with additional league content or extra item drops. Instead of your free daily mission being based on the last map you've completed, it's now based on the highest tier map you've completed in this current league. For example, if you completed a tier 16 map, your daily missions will always be high tier maps. Kirak missions can now include additional content like Conquerors, Ritual Encounters, Expedition Encounters, and even Monstrous Treasure, the former prophecy that Olha, makes an area contain 24 da to hora. 36 additional strongboxes with no natural monster inhabitants. Kirak now sells you maps, much like Zana did in the past, except there is now a wider variety of outcomes with variance on the prices, so you should probably go and check what he's selling more frequently in case there's a good deal. The items in the window are re-rolled under the same conditions as Zana's previous shop. Kirak can sell maps that come with implicit mods enabling various content,
For example, a map that always has a Legion encounter, or maps that have varying Vou degrees of agradecer a todos os deliriousness subs, on mano. them. Muito obrigado já. As you play Skinrek. through maps, Tamo you'll junto. occasionally find Atlas scouting reports, essentially communication about important missions from other people who scouted the Atlas and didn't survive. These items can be used like a currency item to re-roll the set of mission maps that Kirik is offering you. Pô, isso é da These hora, new mano. maps have a different set of mission outcomes that includes valuable ones like guaranteeing a unique map, having all maps be corrupted, always including a Shaper Guardian, Elder Guardian, or Reroll, Conqueror, cara. having only uncompleted maps available, or adding a Breach Stone to the selection. The value here is not only the reroll of what is offered to you, but also the guarantee of one or more high-value missions. Que da hora. É igual On the Atlas o passive Cortex, tree, né? you can specialize into finding more Atlas scouting reports or unlocking new types that can drop. Kirik also sells the aforementioned Surveyor's Compass used to itemize sextant mods, as well as everything else Obrigado, Sana previously batatinhas. sold, like specific divination cards. Despite them not being part of the core Atlas experience anymore, it's still possible to fight Cirrus and the Conquerors to take advantage of their influence and unique item rewards. Tier 14 or higher map bosses now have a chance to drop maps influenced by the Shaper, the Elder, or a random Conqueror. You can also purchase these maps from Kirik. When you enter the map, you'll be met with hordes of influenced monsters that can drop influenced items. Upon defeating the map boss, a portal will open to the Conqueror's arena. Upon death, the Conqueror will drop a fragment. Each Conqueror has their own fragment. Combine all 4 fragments in your map device to open a set of portals to the Cirrus encounter. Mesmo esqueminha, né? Shaper e Elder Guardians. As it's now harder to get influenced items, we've moved plus level gem modifiers into the global mod pool for amulets. So it's now possible to get the powerful plus 2 levels to certain gems without having to use influenced amulets. Now that Cirrus and the Conquerors are no longer core parts of Atlas gameplay, they will not drop awakened gems. These gems can now drop from Maven invitations. Nossa, Maven ArchNemesis Invitation. is a challenge league that Awakened reinvigorates gems. fights with rare monsters. It introduces around 60 new monster mods and allows you to customize your rare boss fights to control your level of risk and reward. These mods can be combined in over 35 recipes to create new, more powerful and rewarding mods. As you play through the league, you'll discover more recipes and learn how to best utilize them to get the most valuable rewards. When you slay regular rare and magic monsters in the ArchNemesis League, they sometimes drop an itemized version of a new ArchNemesis monster modifier. You store these in a dedicated inventory panel so they don't clutter your regular inventory. Over the course of each area you play, you'll encounter 4 monsters that are frozen in place, petrified and bound to an Clicar nos ArchNemesis rolê. statue. When you find such a monster, you can free it by empowering it with an ArchNemesis mod. If you're able to successfully defeat the empowered monster, then you will receive the fixed reward that corresponds to that modifier. O loot é bom, The trick that makes mas this tem que league ser awesome is the automático 4 isso. petrified monsters per area. You see, the mods you apply will accumulate as you play through the area. When you empower your second monster, it also has the mod you applied to the first monster. This results in a fight that has twice as many dangerous mods and twice as many rewards. Even though you receive the reward from the first mod when you killed the first petrified monster, you receive a second reward of that type when you kill the second petrified monster. The same applies to the third and fourth fights in the area as well. By the time you defeat the fourth monster, you'll have received the first reward 4 times, the second reward 3 times, and so on. Take care when picking what order you consume your mods so that you can maximize your rewards. Mano, é muito bom isso. More than half of Muito the boa available liga. mods are created by combining other mods together on the same monster. As an example of how this works, if you apply both Incendiary and Hasted to the same monster, then in addition to the rewards that these 2 mods grant, you will also receive an itemized Flamewalker mod upon killing the monster. This can then be applied to another petrified monster later on to complete further recipes. These recipe mods yield substantially more dangerous encounters and have more valuable rewards. Even if you're not completing a recipe with your modifiers, you can still combine them to get some ridiculous combinations of rewards. For example, defeating an Innocence-touched enemy grants 3 currency rewards and converts all other rewards into currency. Defeating a mirror image enemy grants a divination card reward and rerolls all rewards 3 times, yielding the rarest result. Killing a Flamewalker enemy grants 3 weapon rewards. Killing a toxic enemy grants a generic reward plus a gem reward. If you were to kill an enemy with all 4 modifiers, you get a total of 9 currency rewards, each rolled 3 times and dropping the best result. But if you apply the mods in the order mentioned above, then as you kill each of the 4 monsters in the area, you'll receive the earlier rewards multiple times.
The end result is the equivalent of getting Vou fazer 60 comentário currency sobre essa rewards and liga já receiving the já, best 20 plus quando 3 tiver regular currency espaço. rewards. As you can see from this example, even the basic rewards that offer say 3 random weapons are really useful because you can combine them with reward conversion mods to take advantage of their high item counts. We're looking forward to seeing what other types of crazy ways you manage to combine your ArchNemesis rewards. To prevent you having to backtrack, there are more than 4 possible locations where you may encounter petrified monsters in each area, but only the first 4 you encounter can be empowered and fought. ArchNemesis mods cannot be traded with other players. Your progress is your own. We designed this league to be a relatively simple one to go alongside all of the new Atlas content in this expansion, and it exceeded our expectations. The fights are fun, the rewards are punchy, and there are a lot of tough decisions about which reward combinations or recipes you can pursue. In Siege of the Atlas, our balanced goal is to take 2 very common gameplay archetypes that struggle with endgame content and to buff them so that they're in a much better place compared to other builds. Fala do bow, vai. The ones we are targeting are hit damage bow characters and hand-casting spellcasters. Fala dele. If you haven't checked out the balance manifesto about these changes that we posted recently, I'd encourage you to read all about them in the patch notes that will be posted when the livestream ends. To be clear, this expansion does have a few of the usual nerfs to the most overperforming builds, but for the most part, the majority of balance changes are buffs. The goal is that players who play hit damage bow builds and hand-casting spellcasters are significantly more competitive. Muito obrigado. Alongside Siege of the Atlas, we're introducing 2 new types of stash tab, one for flasks and one for gems. A side effect of this is that you're able to set your regular tabs to have affinity for flasks or gems, regardless of whether you've purchased the new specialized tabs. The Gem Stash tab allows you to easily store and sort your collection of up to 500 skill and support gems. By default, it displays all gems stored in the tab, but you can use one of the 4 categories at the top to filter between red, green, blue, and white gems. There's a drop-down that allows you to pick your preferred sorting method, such as current gem level, required level, or quality, to easily find whatever gem you're looking for. The Flask Stash tab allows you to store 500 flasks and can be filtered to show life, mana, hybrid, utility, and unique flasks. You can also use the drop-down to change the sort order between item level, base type, and quality. This allows you to quickly find flasks of a certain type, potential flasks to vendor for glassblowers baubles, or high item level flasks for crafting. Remember that regardless of whether you've purchased these new tabs, you'll still be able to set up affinities for gems or flasks on your existing stash tabs. Boa, humilde. Alongside the launch of Siege of the Atlas, we are hosting a competitive event where players will race to be the first to kill a trio of bosses: the Maven, the Searing Exarch, and the Eater of Worlds. The event will take place in the hardcore solo self-found ArchNemesis League. We have some interesting prizes in store for the winners. Keep an eye on the news next week for more details about how this event will work and what its prizes are. HC solo self-found pra quem We're matar almost os at the primeiros Q&A, bosses. but first I'd like to show you the new supporter packs we're releasing today to help fund development of future Path of Exile expansions. Our new packs are called the Worm and Emberkeep supporter packs. Like our recent League packs, there are 3 tiers available, each of which include points equivalent to the cost of the pack, plus many exclusive cosmetic microtransactions like apparition effects, armor sets, weapon skins, forum badges, titles, and social claims. Calma lá, tem o fundo The de Worm series esperança. comes with an exclusive pack, and the Emberkeep series comes with an exclusive weapon effect. Eu ia ficar quieto, mas These calma new lá, packs are in calma addition lá. to the 2022 core packs that we released recently. Remember to check those out if you haven't already. Ó o portal. That concludes the reveal portion of this livestream. Keep an eye on our news next week as we unveil more details about the Siege of the Atlas expansion and the ArchNemesis League. In the meantime, these reveals are already live on YouTube for you to link to your friends in case they missed the livestream. Please spread the word, and join us as we explore the Atlas alongside you next week. It's now time for the Q&A. If you have any questions about what we've shown you today, please get them ready because I'm about to be joined by Ziggy D as we answer your questions from Twitch chat. And after that, we'll be posting the full Path of Exile Siege of the Quem Atlas acha patch notes. que o quiz vai piscar, digita 1, velho. Quem acha que o quiz vai piscar, um monte, digita 1. Ó, vou falar o seguinte. Essa liga tem tudo pra ser top, principalmente por causa da expansão, mas eu vou falar da liga, tá? Do ArchNemesis, que é o Metamorph 2.0. Pô, a liga tem cara de ser boa, mas meu palpite, tá? Na primeira semana o pessoal vai reclamar que tem que clicar no item
e depois de uma semana vai virar igual Metamorph, daí a liga vai deslanchar, mano. Porque toda hora vai cair as paradas, tá ligado? Não é possível que não seja automático lá. Tem que ir pro inventário automático, mano. Pô, toda vez ficar pegando o bagulho no chão, ninguém mais quer clicar nos itens, né? Já vai soltar um monte de currency lá. As Eldritch não sei o que, do implícito, de Domination. Aí a Liga ArchNemesis tem que ser automática para ser igual Metamorph. Abriu lá o Metamorph 2.0, selecionando a currency, papum, matou o boss, pegou o loot e vaza. Não tem que ficar pegando coisa do chão, não. Minha ideia só. Eu acho que eles aprenderam com Metamorph. Mas ali tem que pegar do chão, né? Eu acho que vai demorar uma semaninha aí para os caras implementarem isso. Senão você vai ver o Reddit. O Reddit vai pegar fogo, se já não tá pegando, né? Esse Q&A é com o pessoal do chat? Isso. Mas tem um pronto já, né? Tem um roteiro pronto já. Então, segunda votação aí, eu vou fazer o resumo do que rolou. Ó, de forma geral, a gente tem, né, nova expansão, aí tem a nova Atlas Passive Tree, né? Onde você vai ter a customização dela de acordo com a sua gameplay. Então, quando você está começando o Atlas, você pode pegar e investir seus pontos em ou progredir mais rápido ou botar em pontos que te favoreçam a dropar mais mapas para aumentar a sua map sustain, coisas do tipo. Existe também a possibilidade de você já estar no endgame, né? Você não quer mais dropar mapa, porque você vê, né? Você tá me vendo jogar aí, eu tô fazendo o challenge do Crucible e eu tenho 1 milhão de mapas sobrando, já tenho 200 mapas preparados e mesmo assim eu continuo dropando mapa. E quando você chega nesse ponto, você não precisa mais de mapinha, né? Então o que você vai fazer? Você vai dar regret no seu Atlas Passive Tree de forma que você buffe as suas recompensas ou outras coisas, né? A gente não tem a Passive Tree ainda, mas foi isso que ele falou. Então você pode customizar para melhor atender as necessidades do momento que você está no jogo, se é no early game e se é no end game ou no mid game, tanto faz, entendeu? Então, de repente eu posso ter mais drops ou eu posso, sei lá, encontrar mais bicho raro ou aumentar a pack size, eu não sei como é que é, mas é mais nesse sentido, entendeu? Você pode customizar o seu Atlas Passive Tree. Aí a gente vai ter os novo método de se adicionar implícito no item, que são novas currencies. As primeiras dos tiers mais fracos você já dropa durante o Atlas, nos mapas de tier baixo, e depois tem outros implícitos de tier melhor, né, mais fortes que você pode pegar, e daí esses vão dropar de bosses ou de outras coisas, né? Não tem restrição de item level, então você, mesmo que você tenha um item de item level baixo ou item level alto, você pode jogar e vai vir um mod daquela mod pool, daquele grupo de mods. E você vai adicionar esse implícito no item raro e não vai mudar nada do item raro, né? Ou seja, é muito OP isso. Você pode pegar um helm que você dropou no chão, né? Que pode não ser a melhor base, não ter o melhor armor, sei lá. Mas sei lá, tá perfeito. Triple res, fudidão lá, T1 com um monte de mod bom também. E aí, só que é implícito uma base ruim, sei lá, que não tem implícito bom. Sem problemas, você vai lá e usa essa currency aí e adiciona, tá ligado? O implícito OP. Então é uma currency que vai vir aí, algumas, né, currencies em tiers diferentes, que vão ser muito boas, vão deixar os itens muito fortes. É como adicionar uma linha, né? É um Exalted que você pode rerolar, inclusive. Por ser um implícito, você pode jogar a currency novamente. Se vê um implícito que você não curtiu, você joga a currency novamente, mantém o item do jeito que ele tá, só vai trocar um implícito de novo. Pode fazer várias vezes, né? Você só vai gastar mais, né? E dependendo da raridade da currency, você vai gastar mais. Então, bem OP, bem forte isso daí. Existe também uma outra currency que vai influenciar nesses implícitos, né? Porque existe uma currency que vai adicionar
um implícito vermelho, né? Porque são duas dominâncias que eles falam, né? O vermelho e o azul. Então você adiciona um implícito relacionado ao vermelho, adiciona um implícito relacionado ao azul, você vai ter dois implícitos diferentes. Aí vai ter uma currency que é a Maven Orb, semelhante, né? A Maven Orb dos implícitos, que vai subir um tier de um e descer o tier do outro. Então pode subir o tier do vermelho e reduzir o tier do azul, por exemplo. Aí, o que mais que temos? Existe também a dominação do item, né? Se o item estiver dominado pelo vermelho, aí você vai poder usar uma das novas outras 3 tipos de currency, né? Porque esses 3 novos tipos de currency, ela vai depender da dominância do item. Se o item estiver dominado pelo vermelho, a currency 1 vai, sei lá, remover um prefixo e adicionar um sufixo. Se o item estiver dominado pelo vermelho, pelo azul, né? Agora, a currency 1 vai fazer o oposto, sei lá, remover um sufixo e adicionar um prefixo. Se o item for influenciado pelo vermelho, a currency 2 vai fazer, sei lá, mano, outra coisa. Aí tem que ler lá de novo, né? Vai adicionar um mod. Se for do currency azul, a currency 2, entendeu? Então, tipo, são 3 currencies novas que vão ter comportamentos diferentes dependendo da dominância do item. Faz a explicação em cima do vídeo do YouTube. Tem aí? Deixa eu ver. Olha só que beleza. Olha que belezinha aqui que apareceu para nós. Deixa eu ver o momento exato aqui. Eldritch Implicits, aquilo que a gente falou. Cadê? Adicionou, né? Beleza. Os tipos de currency que você quer. Tá maior que a tela? Tá certo, não tá? Tá certo, pô. Aí... Ah, tá vendo, ó? Olha essa currency aqui, ó. Essa currency da influência azul, você vai lá e adiciona no item. Beleza? Posso ir lá e adicionar no outro. Se você pegar a currency vermelha, você vai lá e adiciona um outro em cima. E não muda nada, tá vendo? Dos mods. E aí é o mod da pool vermelha. Se você usar novamente no mesmo item, mantém os mods e só troca o implícito. Aí depois tem outra. Aí, ó. Os tipos, os tiers diferentes de currency, tá vendo? Cada uma mais forte que a outra. O tier 1 lixoso, 10% de conversão, depois 15, 20, 25, 30, vai até 35, cara. É muito forte isso daqui. É como se fosse uma Watchstone, né? Uma Watcher's Eye. Ao invés de você precisar de uma Watcher's Eye de 35%, você adiciona no implícito. Simples assim. Ganhou o drop? Humilde. O que mais aqui? Essa daqui, ah lá, mano. É a Maven Orb do implícito. Tem o mesmo formato, exatamente o mesmo formato. Pra não te confundir. Aumente a força de ou do Exarch ou do Eater of Souls Modifier, que é o azul ou o vermelho. Não necessariamente nessa ordem. O que mais? Tá vendo, ó? Você tem um item aqui, adicionou o vermelho. Olha aqui. Um item, adicionou o implícito vermelho, adicionou o implícito azul. Vai usar a Maven Orb dos implícitos. Subiu um tier do primeiro. Ó, 12 foi para 14. E de menos 12 no inimigo foi para menos 11. Então você vai manipulando. Aí depois tem a dominância. Cadê? Ele mostra aqui. Esse item aqui provavelmente está dominado pelo vermelho, porque ele está vermelho em volta. E esse aqui dominado pelo azul. Aí tem os novos tipos de currency. A currency 1, 2, 3, dependendo do azul e do vermelho. Eu só queria saber
exatamente se o Exarch é vermelho ou azul para eu facilitar a explicação. Mas acho que vocês estão entendendo, né? Se o Exarch for dominante, imagino que seja o vermelho, você rerola os prefixos. Se o azul for o dominante, ele vai rerolar o sufixo. Então é um Divine, certo? Não, é um Caos, perdão. Por isso que tá o formato de Caos. Os caras fazem até o formato da currency para ficar fácil de entender. Aí depois, se o vermelho for dominante, você vai adicionar um prefixo. Se o azul for dominante, você vai adicionar um sufixo. E o anu, a mesma coisa. Se o azul for dominante, você remove um prefixo. Se o vermelho for dominante ou vice-versa, você remove um prefixo. Você entendeu? Então, tudo depende da dominância do item. Fácil, né? Olhando assim fica fácil. Tem até o formato da currency e tá até escrito. Isso aí vai ser bem bom pro craft. Craft League. O amuletozinho. O que mais que eu anotei aqui pra falar? Luva com Corrosion. Essa luva é interessante, mano. Você tem chance de infligir Corrosion on hits com ataques. E o Corrosion é um debuff que estaca para remover o Armor e Evasion. Ou seja, seu hit bate clean no bicho, né? E melhor, se o bicho já tiver sem Armor e você tem chance de ganhar Endurance Charge, e se o bicho tiver sem Evasion, você ganha Phase Charge. Ou seja, se você tem uma build que ataca várias vezes por segundo on hits e remove Armor e Evasion, você vai ter Full Endurance e Frenzy Charge. Que build que te lembra isso? Pode ser melee ou não, né? Ciclonão da massa, ou sei lá, Flicker, ou qualquer Frostblade, né? Pode ser qualquer uma que, teoricamente, ataque rápido, né? Mas tem que ser... Ah, não, melee damage, então é ideal pra melee, né? Porque é uma base de Spiked Gloves. Mas funciona também pra ranged, builds ranged, né? Se quiser jogar de bow e usar isso daí, funciona também. O que mais que tá importante aqui? Forbidden Duel. Mano, pra mim o mais broken é isso daqui, cara. Forbidden Flame e Forbidden Flash. Isso... É difícil falar que é mais broken, mas é um dos mais. Se você tem duas duels dessa, né, e for da sua classe, e as duas se complementarem, ou seja, elas tiverem o mesmo ponto de ascendência, você ganha essa ascendência. Eu não acho que vai custar ponto pra você, mano. Eu acho que você só vai ganhar, que é allocates. É como se fosse um anoint, entendeu? Então, se você tá jogando de ranger, né? E você simplesmente tem essas duels, você ganha esse ponto. Você pode ganhar o mais um arrow do Dead Eye. Não tá falando nada de classe, né? É limitado a... requer a classe, mas não tá falando nada de ascendência aqui. Então, por exemplo, eu não sei... Agora, eu já não sei se funciona assim, né? Mas dependendo, pode ser que você seja uma Raider e ganhe o mais um Arrow do Dead Eye, por exemplo. Entendeu? Não dá pra saber. Desde que seja de Ranger. O que é certeza absoluta é que se for da mesma ascendência, você já ganha, né? Então, se você for Dead Eye e quiser aquele ponto Focal Point, que aumenta o Curse Effect do Dead Eye, pô, é sensacional, né? Porque aquilo... Às vezes você tem que escolher entre ter dano pra boss e ter clear. E agora você pode ter os dois. Entendeu? Você pode ter lá o Chain, o mais um Arrow, né? E ainda ter uma duel dessa que te dá o aumento do dano da marca lá. O efeito da marca. Então é extremamente forte isso daqui, mano. Vale um ponto de ascendência a mais pra você. Eu não sei o drop rate disso, mas... bem forte. Muito, muito, muito forte. Né? Vai sacrificar duas dual sockets? Vai.
Mas é forte ganhar um ponto de ascendência, hein? Às vezes é mais um arrow que você pode ter ali, né? Sem mencionar outros, né? O Inquisitor, que tem que optar entre o fanatismo, que ninguém pega porque o ponto de Consecrated Ground é muito bom, ou de Inevitable Judgment, que também é bom, que ignora Resist lá. Agora você pode pegar também. Entendeu? Então você vai ter, tipo... É como se tivesse um quinto lab. Agora. Ou Explode na Occultist também, mesma coisa. Então muito forte, velho. Muito, muito, muito forte. O novo Map Favorite System. Novo sistema de favoritamento, não sei se existe essa palavra, dos mapas. Para tudo, né, velho? Que coisa linda. Mano, eu não sei quantas vezes já vieram na live e me perguntaram assim, como que favorita mapa, né? Porque, assim, apesar de estar escrito aqui, não é tão intuitivo, né? Você tem para cada região hoje, você consegue favoritar 3 mapas para aumentar a chance desses mapas droparem. Você tem que fazer todos os mapas, matar todos os bosses de mapas, completando todos os bônus objectives e conseguir todos os Awaken Objectives daquela região. Certo? Agora, né, não tem mais região, mas mesmo assim você consegue favoritar mapa. Só que quando você completa um mapa, você ganha ponto da Passive Tree do Atlas. E para favoritar o mapa é diferente. Você tem que completar como se fossem mini missões. Então, só de você completar um T16, você já ganha um mapa para favoritar. Mano, é muito mais fácil, tá ligado? Não tem erro, velho. Você passa o mouse ali, é uma missão, fez a missão, consegue favoritar o mapa. Então, pô, e agora você consegue favoritar ele quantas vezes? 10? 2, 4, 6, 8, 10, 12 vezes o mapa, né? Antes você podia favoritar 3 vezes em cada região, agora você consegue 12. Então, mano, você pode, pô... Speedoz, eu tô cansado desse jogo, mas eu só gosto de farmar Tower e eu quero farmar Tower 90 dias seguidos. Posso? Pode. Vai lá, completa a missão, favorita 12 vezes e, mano, imprime Red Hunter aí, né? Aí aparece no Patonote. A Nurse foi removida do Tower. Desculpa. Bater na mesa aí. Ah, quero um cook sim. Pode ser 2. Tem até um cookie. Hã? Ah, tô resumindo aqui pro pessoal. Pois eu como. Aí, o que vocês digitaram F no chat, né? Hip Nemesis 3. Não tem mais. Cookie é bom? F, né? Acabou. O cara que gostava aí de farmar Nemesis 3 vai ter que buscar outra coisa para fazer. Surveyor Compass, né? É uma forma belíssima de você vender o Sextant Mod, né? Porque o que acontecia, mano? Nossa, graças a Deus que mudaram o sistema de Watchstone, né? Antes era aquela bagunça. Para cada região você tinha 3... Na verdade, você tinha 3 tipos de Watchstone, né? E aí... Nossa, eu comentei tanto isso quando eu formava Invitation que não faz sentido, né? Você dropa uma Watchstone, crafta ela e pode usar somente em uma região. Não pode usar mais nas outras, né? Era horrível. Aí você tinha 3 tipos e... Se você colocasse... Se fosse de uma região, né? Da região A, do Hamlet, você não podia usar na da Little Artem. Era horrível, né? Agora, como é que funciona? São somente 4 Watchstones e elas você consegue completando boss, né? Parece que tem que matar Uber Elder, você ganha uma, é um negócio assim, depois a gente vê. Mas o que importa aqui é que você pode vender o Sextant Mod, né? Porque como que funcionava? Você colocava lá, tava lá jogando, pá, Sextant, não sei o que... E daí você pegava um sextante bom. Pô, você tinha que pegar aquela Watchstone, que geralmente era unique, né? Uma Booming Populace que dropava dos Sirius e tal. E daí você tinha que pôr à venda pra daí alguém tentar comprar tal. Não precisa mais disso. Existe uma currency específica
para quando você pegar um sextante que você quer, você colocar, né? Colocar à venda. É o Compass. Então, por exemplo, você pegou essa Watchstone, pegou esse daqui, esse sextant. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Cadê o Compass? Aqui ele mostra, né, colocando All Surveyor Compass aqui. Ele não mostra especificamente, mas é isso, né? Ele guarda o sextante num item. Ele transfere, né? Então é mais fácil de você comercializar. Às vezes você pega um sextante, mano. Você quer estar farmando ali de boa e você sabe que o sextante vale. Se vier, você pega e revende. Pô, obrigado. Obrigado. Que mais? Kirak e Zana Missions. Que é importante falar. Como a Zana fugiu, deu cano em nós, sobrou o Kirak. E aí o Kirak ele que vai fazer as missões, né? Pra nós da Zana. Agora as missões são mais focadas em recompensas, né? Que eles tinham falado. Aumentaram a chance de você conseguir uma missão do Kirak quando você completa o boss. Com recompensas com conteúdo da Liga e item drops, né? Aí você sempre vai ganhar a missão com base da cor, né? Baseada no maior tier que você já completou. Então se você completou o tier vermelho, vai ganhar a sua missão do tier vermelho. E aí você vai poder aqui escolher nas suas missões, né? Tem missão de ritual, Expedition, Monstrous Treasure, que é um mapa com 24 a 36 Strong Box. Além disso, vai ter uma currency que você vai poder dar reroll no seu Kirak Mission, né? E que é muito bom, pô. Se você vai lá e quer fazer a missão lá, só que só veio o mapa lixo, você vai lá e usa isso daqui. Clique com esse botão, com o botão direito nesse item, enquanto você está vendo as missões do Kirak, e daí ele vai rerolar todos os mapas disponíveis e vai te dar pelo menos um Unique Map Mission. Pô, isso aí para completar o Atlas virou batata, né? Não precisa nem mais do mapa quase. Mesma coisa, uma missão de Bridgestone. Pô, você ganha uma Bridgestone Run. E aí, sei lá, imagina você tem uma missão dos carinha lá do Cortex, tá ligado? Então, Cortex aí pra você fazer. Que mais? Awaken Gems não dropam mais dos Conquerors e nem dos Sirius. Só dropa agora de Maven Invitation. Isso é bom, mas é ruim. Porque vai matar o Conqueror pra quê agora? Conqueror e Sirius. Talvez para os Exalted lá? De influência? De influenciado? É. Mas perdeu um pouco de importância, né? Não sei se tem muito a ver colocar isso no Invitation. Pode mandar salve pro meu pai? Salve, Adonis. Salve. Sua alegria. Aí eu falei pra vocês, né, da Liga ArchNemesis que, pô, vamos combinar? Imagina você, cracudo do jeito que é, jogando loucamente e ter que ficar lembrando, né, depois que você pegou o que é tal coisa aqui. Acho que até se decora rápido. Mas, pô, tá jogando, dropou um bagulho. Ah, mano, vai ter que clicar de novo? Sei não. Não sei quanto que vai dropar disso daqui, mas acho que vai dropar muito, né? E vai ter um inventário só disso. Aí depois você vai lá abrir, tem que selecionar. Tem que ser rápido o negócio, né? Vai ter um monte de gente que vai ficar selecionando qualquer coisa, tenho certeza. O cara vai lá, foda-se. Clica nos 4 ali, aparece um bichão fodelão, Metamorph 2.0, 5 metros de altura, 50 de bíceps. Vai meter a bronca no cara. Não vai conseguir matar, vai perder os 6 portais. Ai.
E Map Tab Stash, né? Maravilhoso. Uma das melhores mudanças aqui de qualidade de vida que a gente precisava há tempos. Olha isso daqui, cara. É o mesmo jogo? E como a Maven falou, os pica seca que estão chegando, os pais da família dela? Que isso? E o F do que eles tirou? Incubator que é bom nada. É, mano. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Ano que vem, na próxima expansão, a gente tem Incubator. Mas é bom, né? É bom. Olha isso daqui de qualidade. Bom também. Obrigado pelo seu follow, humilde demais. Olha, mano. Ah, é, né? E o Boss que o Eventos. Tem uma galera que joga muito bem aí. Vai jogar HC solo self-found pra ganhar uma grana. Competir com os caras que não dormem. Boa sorte. Espero que um BR que esteja presente nesse chat ou não ganhe pra representar-nos. Tô torcendo. Quando a próxima missão de stash? Promoção? Ou missão? Novos Supporter Packs. Você viu que ele fez um maior silêncio, né, mano? Ele mostrou o Supporter Pack lixoso pra depois surpreender. Ó. O silêncio no ar. O drama. A tensão. Olha a pausa dramática dele. Uns 3 segundos de pausa. Aí depois compensou. Depois compensou, ó. Mostrou dragão, Game of Thrones bolado. Phoenix bolada. É, quase, né? Quase. Você que estava louco aí pra gastar o Supporter Pack, quando viu a primeira imagem, entrou em choque. Agora você pode gastar o seu dinheiro. Depois de coletar a recompensa aqui na Twitch, precisa fazer algo em game? Aperta o N e pega o bagulho. Mano, é isso, hein? De resumo, é isso.